Hello guys, o nanami dire guys. Niuli gyud mi ang akong bana guys kay ngano magpalimpyo mi sa among yuta. Tan-aw ang among yuta oh. Among saging wala na kay kabunga kay perte gawa. Nang na hinahinaya nam dag limpyo sa akong magulang tan-awa. Kaluoy sa akong magulang ginahinaya niya limpyo. Oh. Hangto na dito sa babaw guys. Perting hugawa. Ting sagbuta. Ang among kulo. Tara ang among mangga. O ang ikaduha na mong mangga. Nalipay sa ulan. Ay maraw siya sa hugawa gid sa yuta. Adto tas babaw guys. Adto tas sa babaw man akong kasagingan guys oh. Wala tay bunga. Pero amo ning abunuhan pag aging buwan. Marso. Ang among lansones. Dito pud sa pikas guys, napo koy lansones dito. Taas-taas na ani niya. Kani siya gamay, taas-taas na to siya. Among saging guys kani. Kutob ra dinhi guys. Dinhi kani. Kutob mo ni kuan aning lubi. Dili amo aning lubi pero sa sunod dili ana amo sa sunod ha kutob ra di among yuta. Muna ang among yuta guys. Ang among tambis. Nang hugaw kayo. Nang akong lubi ah. Butangan pag letter V o letter B. Mani utlanan guys. Ako man ning lubi. V. Victoria Balocos. Ya, mao na utlanan pud ang lubi. Puting hugawa among yuta guys. Tanawa lang. Ang among balay guys ay naguba. Giguba man na ni Odette. Wala na mi kapuyo diri guys. Ani among yuta diri guys no. Diri ta sa unahan guys. Ang tambis. Namuwa kung di ang tambis. Tanawa na na perting hugawa o dili anhion sus. Di matabang. Nihini naglimpyo dai. Ay sigsuroy-suroy. Nay ang among hala, oh my god, ang among avocado guys. Bag-o lamang guning giulan tan-awa dutay ra kay bunga nangatagag ang bulak kay pag niaging bulan Marso pagkadaghan sa bulak di ba guys nag-video man ko ato pagkadaghan sa bulak karon wala na. Nay bunga jutay ra. Agoy, wala man day kuno ulan na god. Bag-o lang ni siyang giulan. Tanawa perti hugawa yuta. Oy, unsao naman ni mga saging. Nang among saging luoy ked. Ako nang panglimpyuhan mga saging ron. Nay Ginoo ko tanawa. Tungod